در هر حال باشید مرگ فرا میرسه. مشغول هر کاری باشید، همان جوری که زندگی میکنید همان جور هم از دنیا میرید و در هر حالی که از دنیا رفتید همان حال هم از قبرتون بیرون میایید و حشر میشید. از الله متعال حسن خاتمه بطلبیم، اینکه ما را عاقبت بخیر بکنه، در حال عبادت، در حال بندگی الله، در حال اینکه اعمال نیکی انجام داده ایم، در نماز باشیم، در سجده باشیم، در حج باشیم، هنگام روزه باشه، در حال تلاوت قرآن باشیم، اینکه با اعمال نیک از دنیا برویم، نه اینکه در حال رقص و ترانه و موسیقی و گناه و معصیت. اللهم انا نسألك حسن خاتمه. بار اله ما از تو عاقبت خیری را می طلبیم. خدایا چنان که Как бы смесь современной хореографии и национального таджикского танца. Ну давайте, вы готовы? Да. Мы тоже готовы, давайте вперед! Закон изучай. Изучаю закон. Изучаем. Я имею право тебя снимать. Да, да, слуга народа. Что ты делаешь? Ты, сука, что ты творишь? Я сейчас тебе размажу по землю. Я тебе маму сейчас. Ты сейчас подожди. Сам полицию вызывай, подожди. Подожди. Ты подожди, я сам сейчас полицию вызываю. Ты сейчас подожди, ты никуда не уходи. Перед машиной встал так. Перед машиной встал так. Ты Говори, размажу, машину. гнида, сейчас. Фу. Вот, давай, давай. Вот еще. Ha ha ha!